Hola, muy buenos días a todos los que están conectados a este tercer ayuno intercontinental. Hello, good morning to everyone who's connected to this third intercontinental fasting time. Qué bendición el poder tener este tiempo de alabanza con los hermanos de Suiza. It is such a blessing to have this time of praise with our brothers from Sweden. Y la verdad que estar en la presencia de Dios es un bálsamo. Truly, the presence of the Lord is a balsam. Quiero compartir hoy algo de la palabra del Señor basado en el Salmo 34. I'd like to share something to you based on the word of God in Psalm 34. Y me gustaría que fuéramos a él para leer versos del 4 al 8. And I would like for us to go to it so we can read verses 4 through 8. Voy a leer un versículo y va a ser traducido. I'm going to read one verse and it will be translated. Verso 4 dice así: Verse 4. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. They looked to him and were radiant, and their faces were not ashamed. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. This poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. En el día de hoy quiero compartir una palabra que he titulado En el día de la prueba, confía. Today, I want to share a word that I have titled, In the Day of the Test, Trust. En estos tiempos que estamos viviendo a nivel mundial, In these times that we are living in worldwide, nos pueden faltar muchas cosas, we can lack many things, pero no nos podemos permitir el lujo de que nuestra fe flaquee. but we cannot allow ourselves the luxury of having our faith flake. Tenemos que ser hijos de Dios con una fe inquebrantable. We must be sons and daughters of God with an unbreakable faith, Porque ya el Señor lo dijo en su palabra, because the Lord said it in his word, que en este mundo tendríamos aflicción. that in this world we would have affliction. Entonces todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida tenemos situaciones difíciles. So all human beings throughout our lives, we have difficult situations. Y en más de una ocasión hemos pensado que no íbamos a salir de ellas. And on many occasions, we thought we would not come out of them. También es cierto que hay gente que tiene un concepto romántico de la vida. It's also true that there are people who have a romantic concept of life. Incluso algunos más atrevidos tienen el concepto romántico de la vida cristiana. And even those have a romantic concept of Christian life. Y confunden lo que es el ideal con lo real. And they confuse what is ideal with what is real. No podemos pretender querer caminar una vida cristiana We cannot diferente a lo que pretend Jesús caminó. to walk a different Christian life than what Jesus walked. Es decir, si queremos llevar las pisadas de Cristo, experimentaremos situaciones que no entendamos. So if we're going to follow in his footsteps, we are going to experience situations that we do not like. Y aunque sabemos que tener a Cristo es una garantía de vida, And even though we have Christ, we know it's a guarantee of life. no podemos creer que por ser hijos de Dios y cumplir su voluntad estamos exentos de problemas. We can't believe that as being children of God, that we are exempt from the situations and problems of life. Y si creemos eso, estamos equivocados. And if we believe that, we are in the wrong. Cuando uno va a la Biblia, se da cuenta de que lo que nos pasa a nosotros le pasó a otros hombres y mujeres de Dios.
When we go to the Bible, we realize that what happened to us happened to other men and women of God. Ellos, al igual que nosotros, fueron tratados. They, just like us, were treated with. Otros pasaron por el fuego para ser purificados. Others went through the fire to be purified. Y al final del proceso llegaron a ser personas totalmente diferentes que las que eran al inicio. And at the end of the process, they became people that were completely different than they were at the beginning. Y fue necesario ese tiempo de dificultad. And that difficult time was necessary. Sin embargo, ellos fueron hombres y mujeres que superaron la prueba. Nevertheless, there were men and women who overcame the test. Yo siento en mi espíritu que esta palabra es para ti hoy, I believe in my spirit that this word is for you today, porque la prueba puede venir envuelta en un papel muy diferente. because the test can come wrapped in different paper. Pero hoy quiere que subamos a un nuevo nivel de fe, indistintamente sea la circunstancia que estemos viviendo. Today, he wants us to go to a higher level of faith, no matter the circumstances we're living in. Tenemos que tener una fe fundamentada en Dios. We have to have a faith that is founded in God. Habrá momentos que no entendamos cosas. There will be moments where we won't understand things. En otras ocasiones parecerá que nuestro mundo se nos derrumba. In other situations, it would seem as if our world is falling apart. Pero yo quiero soltar una palabra de parte del corazón de Dios. But I want to receive a word on behalf of the heart of God. Y es que la victoria está en Jesús, porque el poder de Dios es superior al poder de Satanás. And that is that the victory is in Jesus Christ, because the power of God is superior to the power of Satan. El salmista se encontraba en una situación quizás parecida a la que estemos viviendo nosotros hoy. The psalmist perhaps found himself in a situation that we are living in today. Pero ese texto que hemos leído dice que cuando uno clama a Dios, hay respuesta. But that text shows us that when one cries out to God, there is an answer. Lo primero que Dios hace es un milagro interno en nosotros. The first thing that God does is an internal miracle in us. Dice que Él nos libra de todos nuestros temores, It says that he delivers us from all of our fears, porque el temor es el enemigo de la fe. because fear is the enemy of faith. Cuando tú y yo le abrimos la puerta al temor, la fe se paraliza. When we open the door to fear, faith is paralyzed. Pero cuando decidimos seguir creyendo en Dios contra pronóstico, But when we decide to believe in God against any forecast, Él nos abre una puerta de salida o un camino nuevo. he opens an exit door or a new way for us. Por muy difícil e incomprensible que sea el momento que vivamos. No matter how difficult or incomprehensible the moment that we're living in. Dice el relato que hemos leído The story that we have read, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. that the angel of the Lord encamps all around those who fear him. La palabra temor no tiene que ver con miedo. The word fear in this context doesn't have to do with the other kind of fear. Se puede traducir como aquellos que le respetan y obedecen. It can be translated as those who respect and obey him. Por ello, cuando tú y yo estamos anclados en Dios, respetándole y obedeciéndolo, Therefore, when we are anchored in God, respecting and obeying him, la batalla no es ni tuya ni mía, es de Él y Él nos defiende. the battle isn't ours, it's his, and he defends us. Dice la Nueva Versión Internacional, Él está a tu lado para librarte. The New International Version says he is at your side to free you. Hay gente que en el momento de adversidad se hace preguntas. There are people that in the midst of adversity ask themselves, ¿Por qué me pasa esto a mí? why is this happening to me? ¿Por qué permite Dios eso en mi vida si yo soy un hijo de Dios? Why does God allow this in my life if I'm a son of God? La respuesta la tiene la misma palabra. The answer is in the word. Jeremías 29:11 dice lo siguiente. Jeremiah 29:11 says the following, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. for I know the plans that I have for you, says the Lord. Planes de bienestar y no de calamidad, Plans of good and not of evil, a fin de darles un futuro y una esperanza. to give you a future and a hope.
Cuando nosotros estamos escuchando nuestra voz, nos produce incertidumbre, When we are hearing our voice, it produces uncertainty in us porque la palabra dice que engañoso es el corazón y hay que guardarlo. because the word says that the heart is deceitful and we must keep it. Cuando escuchamos la voz del enemigo, nos dice que va a venir calamidad. When we hear the voice of the enemy, it tells us that calamity will come, Y eso nos produce temor y desconfianza. and that produces fear and mistrust in us. Pero hoy nos está diciendo el Señor que el plan de Dios es bueno. But today, the Lord is saying that his plan is good, Que no escuchemos las voces que no son de Él. to not listen to the voices that don't belong to him, Que Él tiene un futuro that he has a future y una esperanza para nuestras vidas. and a hope for our lives. Ahora, es importante entender todo esto, So it is important to understand all of this porque Dios quiere que vivamos con esa mentalidad, because God wants us to live with that mentality, una mentalidad de propósito, de futuro, a mentality of purpose, of future, de esperanza. of hope. Pero Él tiene un proceso en nuestras vidas. But he has a process in our lives. Dios tiene o quiere hacer un propósito con nosotros y en nosotros. God wants to do a purpose in us and with us. Yo digo que Dios es especialista en planes maestros. I say that God is a specialist in master plans Porque Él es el maestro de los planes. because he's the master of the plans. Y aunque inicialmente no lo veamos, And even though initially we may not see it, su propósito es bueno si nosotros no dejamos de tener fe en Él. his purpose is good if we do not stop having faith in him. Yo creo que juntos veamos hoy la vida de 3 personajes bíblicos que tuvieron momentos difíciles como quizás los nuestros. I want us today to look at 3 people in the Bible who perhaps had difficult moments like ours. La primera historia es la historia de José. The first one is the story of Joseph. Todos conocemos la historia de José. We all know the story of Joseph. El relato que quiero que leas en casa The story that I want you to read at home es Génesis 37 del 3 al 5. is Genesis 37 verses 3 through 5. Y este relato dice que José era muy amado por su padre. And it says here that Joseph was very beloved by his father. Fue un hijo esperado. He was a son that was longed for. Sin embargo, sus hermanastros le tenían envidia. Nevertheless, his half-brothers were envious of him, Y no solo porque su padre lo amaba, not just because his father loved him, sino también porque José era un joven espiritual de visión y con un sueño de parte de Dios. but because Joseph was a spiritual young man with vision and a mission on behalf of God. José las tenía todas en su mano. Joseph had it all in his hands. Sin embargo, algo sucedió en su vida. However, something happened in his life. La vida de José nos enseña algunas cosas. His life shows us a few things. En primer lugar, que no seamos gente ilusa That first, that we not be delusional people, y que estemos preparados para los momentos difíciles que puedan venir a nuestra vida. and that we be prepared for the difficult moments that may come to our life. Que no seamos tampoco ingenuos. That we also not be naive. No debemos contarle nuestro sueño y nuestra visión a cualquiera. We shouldn't tell our dreams and visions to just anyone. Tenemos que ser prudentes. We have to be prudent. También debemos de aprender que lo que no nos mata nos fortalece. We also learn that what doesn't kill us makes us stronger. Y por último, And the last, que debemos abrirnos camino en medio de los problemas. that we should open our path in the middle of the problems. La Biblia dice en Eclesiastés 4:4 The Bible says in Ecclesiastes 4:4 que toda excelencia de obra despierta envidia. that every excellent work inspires envy. Eso es lo que le pasó a José con sus hermanos. That's what happened with Joseph and his brothers. Eso nos puede pasar también a nosotros. That can happen to us as well. Se puede levantar alguien o algo en contra nuestra. Someone or something can rise up against us. Pero si nuestro deseo es hacer las cosas bien para agradar a Dios,
But if our desire is to do things well to please God, tengamos fe y estemos tranquilos. let us have faith and let us be calm. Nuestro final será bueno Our end will be good y no un desastre. and it won't be a disaster. Quizás la vida de José puede parecer un desenlace o tener un desenlace fatal. Perhaps the life of Joseph could come to mean to us as a fatal end, Pero no podemos quedar en la mitad de la historia. but we cannot stay in the middle of the story. Tenemos que ver el cuadro final desde la perspectiva de Dios. We have to see the big picture from God's perspective. Génesis 45:5 dice Genesis 45:5 says que Dios convierte un mal en un bien. that God turns what is bad into something good. Y eso es lo que Dios hizo con José. And that is what God did with Joseph. Y eso es lo que Dios hace con los hijos que le aman y le obedecen. And that is what God does with the sons and daughters who love and obey him. Porque si no tendríamos que quitar páginas de la Biblia. Because if not, we would have to remove pages from the Bible. Lo dice Romanos 8:28. Romans 8:28 says, Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. and those who love God, all things work for their good. Las buenas, The good, las extraordinarias the extraordinary, y las que no son tan buenas. and those that are not so good. Porque de todo aprendemos. Because we learn from it all. ¿Qué nos enseña la historia de José? What does Joseph's story teach us? Que cuando se pongan las cosas difíciles, That when things get difficult, vayamos a Dios y Él nos librará de nuestros temores y angustias. that we should go to God and he will free us from our fears and anguish. Que nunca olvidemos que Dios tiene un futuro y una esperanza para nosotros. That we never forget that God has a future and a hope for us. Que aunque no entendamos muchas cosas, no dudemos de la fidelidad de Dios. That even though we don't understand things, that we shouldn't doubt God's faithfulness. José no sabía el dónde, ni el cómo, ni el cuándo de Dios. Joseph didn't know the how, the where, or the why of God, Pero sí sabía que no lo iba a dejar en la estacada. but he knew that he would not be left in the lurch, Que no lo iba a abandonar. that he would not be abandoned. Por lo tanto, si tú hoy estás pasando un tiempo difícil, Therefore, if today, if you are going through a difficult time, recuerda que Dios es fiel. remember that God is faithful, Que no va a permitir más de lo que tú puedas aguantar. that he will not allow more than what you can withstand. Y cuando menos te lo espere, And when you least expect it, se abrirá la puerta de salida. the exit will be opened. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. La segunda historia es la de Jesús. The second story is that of Jesus. Mateo 27:46. Matthew 27:46 Dice que en un momento difícil de la vida de Jesús, says that in a difficult moment in Jesus' life, cerca de la hora novena, near to the 9th hour, Jesús experimentó algo terrorífico, Jesus experienced something terrifying. el abandono, el sentirse abandonado por Dios. The feel, that emotion of being abandoned by God. Y dice que él clamó a gran voz diciendo, It says that he cried out with a loud voice saying, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? my God, why have you forsaken me? Este es un relato dramático. It is a dramatic story. Para muchos el que Jesús muriera fue un fracaso. For many, the death of Jesus was considered a failure. Sin embargo, para Dios fue una gran victoria sobre el pecado, Satanás y la muerte. Nevertheless, for God, it was a great victory over Satan, sin, and death. Yo cuando he tenido problemas en mi vida, When I have had problems in my life, y me he detenido y he mirado la vida de Jesús, I've stopped and I've looked at the life of Jesus. y digo, lo que yo estoy viviendo no tiene que ver nada con lo que Jesús experimentó. And I say, what I'm living has nothing to do with what Jesus experienced. Y automáticamente cambia mi perspectiva. And automatically my perspective changes. A Jesús lo rechazaron.
Jesus was rejected. A él no le escucharon en ningún momento. They didn't listen to him in any moment. Incluso pusieron en duda su mensaje de esperanza. And they even doubted his message of hope. La gente no fue agradecida por sus milagros. The people were not grateful for his miracles. Le golpearon y encarcelaron injustamente. They beat him and imprisoned him unjustly. Lo criticaron, lo traicionaron y lo abandonaron hasta los más cercanos. They criticized him, they betrayed him, and even those closest to him abandoned him. Y por último, si faltara poco, And the last, if this not the least, lo mataron sin motivos. they crucified him, they killed him without motive. Cuando yo veo este currículum, When I see this list, digo, yo no tengo motivo para quejarme. I see I don't have a motive to complain. Yo tengo que darte gracias, Dios, por tu cuidado y misericordia. I have to give you thanks, Jesus, for your care and your mercy. Posiblemente nosotros nos podemos sentir identificados en algunos rasgos con Jesús. Possibly in some of these, we can identify with these traces of Jesus. ¿Te han criticado? Have they criticized you? ¿Te han traicionado? Have they betrayed you? ¿Has tenido deslealtades? Have they been disloyal to you? ¿Has tenido en el camino gente ingrata? Have you had ungrateful people near you? Bienvenido al club Welcome to the club de Cristo. the club of Christ. Vas por buen camino. You are going on a good path. Lo que sucede es que hoy Internet nos vende una imagen del ministerio muy distinta. The thing is that today we're sold a very different image of the ministry. Focos, luces, Lights, luces, fama, fame, poder, influencia. power, influence. Wow. ¡Wow! Wow. Y yo no lo veo eso en la vida de Jesús. And I don't see that in the life of Jesus. Y parece que quien no viva eso no tiene éxito. And it would seem that those who don't live through that don't have success. Y la Biblia dice que para que el grano de fruto primero tiene que morir. And the Bible says that for the grain to give fruit, first it has to die. Juan el Bautista dijo que él necesitaba menguar para que Cristo creciera. John the Baptist said that he needed to be less so that Christ could grow. Hoy día el hombre quiere ser más visible Today, man wants to be more visible. y eso hace a Jesús más invisible. And that makes Jesus more invisible. Y es a la inversa, Jesús tiene que ser más visible y el hombre invisible. And the thing is, Jesus has to be more visible and men less visible. Y eso hará que el mundo pueda ver a Jesús. And that will make the world see Jesus. Jesús lo pasó tan mal Jesus had such a terrible time que en Getsemaní, como hombre, oró de una manera muy peculiar. that in Gethsemane, as a man, he prayed in a peculiar way, Posiblemente como tú y yo hubiéramos orado. perhaps the same way we may have prayed. Dice el relato de Lucas 22:44, It says in Luke 22-46 que tuvo que ser asistido por un ángel del cielo por el momento tan difícil que vivía. it said that he had to be assisted by an angel from heaven. Qué difícil tendría que ser este momento de agonía. How difficult had this moment of agony would it have been? Y él, en vez de quejarse, lamentarse y malhumorarse, And instead of complaining and being in a bad mood, comenzó a orar más insistentemente. he began to pray more insistently. Este término se puede traducir como con vehemencia, al límite de sus fuerzas. This could be translated that this was at the limit of his strength. Y dice que comenzó a sudar como gotas de sangre. And it says that he began to sweat drops of blood. Una vez me puse a investigar eso de las gotas de sangre, ¿qué era? One time I began to investigate, to do research on what this meant. Y descubrí que lo que le sucedió a Jesús, And I discovered that what happened to Jesus era que era tal la agonía y el sufrimiento, was that his agony and suffering was so great, el esfuerzo que estaba haciendo humanamente hablando, the effort that he was doing humanely speaking, que los capilares de su cara se rompieron y se mezcló con el sudor y comenzó a caer en tierra.
that his capillaries in his face, they burst and they mixed with his sweat and they fell to the ground. Algo parecido suelen suceder las embarazadas cuando dan a luz. Something similar can happen to those who are pregnant and about to give birth. Que cuando van a dar a luz el bebé hacen esfuerzo con el rostro y no con el diafragma y se rompen sus capilares. That those, when they make the effort to give birth, they make the effort in their face and not in their torso, and they burst those capillaries. Por eso hay embarazadas que parece que después de dar a luz tienen como pecas. And that's why there are those pregnant women after giving birth, they seem to have freckles in their face. Y son capilares rotos del esfuerzo. And they are capillaries that had burst from the effort. Eso le pasó a Jesús. That's what happened to Jesus. Él se sentía abandonado. He felt abandoned. Sin embargo, Dios tenía un propósito y un plan en su vida. Nevertheless, God had a purpose and a plan for his life. Por eso, si tú o yo nos sentimos en un momento abrumado y abandonado, That's why if we in a moment feel overwhelmed and abandoned, no es porque en nuestra vida haya o no pecado, it's not always necessarily because we have sinned in our life. es porque Dios tiene un propósito y algo que enseñarnos a nuestras vidas. It can be because God has a purpose and something to teach us in our lives. Es cierto que vivimos en un mundo caído It's true that we live in a fallen world, y por eso suceden cosas que no entendemos, incluido a los hijos de Dios. and that's why there are things that happen that we don't understand, even to the sons of God. Cosas que no entendemos, Things that we don't understand, pero cosas que pasan. but things that happen. Ni José ni Jesús vivían en pecado, Joseph nor Jesus lived in sin, pero estaban en el proceso de Dios para ser llevados al propósito. but they were in the process of God to be taken to the purpose. En esos momentos, no sé tú, pero a mí me ha pasado en alguna ocasión In those moments, I don't know about you, but it's happened to me on occasion, que parece que Dios no escucha y aún menos contesta. that it seems that God does not listen, and even less, he does not answer. Parece que hay un cielo de bronce que impide que la oración suba. It would seem as if there's a heaven, a sky of bronze that impedes your prayer from going up. Pero yo quiero decirte en el día de hoy que Dios no está ausente, But I want to tell you today that God is not absent, ni tampoco te ha abandonado. and he has not abandoned you. A veces Dios tiene silencios Sometimes God has silences, y en esos silencios and in those silences, debemos ser motivados para mantenernos más firmes en una fe inquebrantable. we should be more motivated to stay more firmly in an unbreakable faith. Primero, una fe en su palabra, First, a faith in his word, porque Dios no incumple su palabra. because God does not break his word. Y también en las promesas que Dios ha dado personalmente para tu vida. And in the promises that God has given personally to your life. Las promesas de Dios son sí y amén. The promises of God are yes and amen. El problema del hombre es que cuando nuestra fe flaquea, nos desesperamos. Man's problem is that when our faith is shaken, we get desperate. Pero la palabra de Dios dice que si sabemos esperar a su tiempo, cosecharemos. But the word of God says that if we know to wait in his time, we will harvest. En inglés hay una frase que dice no pain, no gain. In English, there's a phrase that says, sin dolor no hay ganancia. Afirmativo. Muchas veces queremos en la vida que todo sea como color de rosas. Many times in our life, we want everything to be pink. Yo diría que los momentos difíciles de dolor es la transición hacia el gozo pleno. And I would say that those most difficult times is the transition to that wholeness. Lo que sucede es que vivimos en una sociedad que quiere ausencia de dolor total. Because we live in a society that wants a complete absence of pain. Pero así como en lo biológico, para crecer, nuestras articulaciones se mueven y nos duele el cuerpo, And as we are growing physically, our joints, our bones, they grow and it hurts in our body.
A veces Dios en lo espiritual va a permitir cosas que no entendamos para que subamos a un nuevo nivel de fe y de revelación. And sometimes God allows things in our life that we don't understand to allow us to go to a higher level of faith and revelation. Entreguemos todo al Señor como le entregó Jesús. Let us give up everything to the Lord as Jesus did. Él dijo en Mateo 27:50, te entrego mi espíritu, le dijo al Padre. In Matthew 27:50, he said to the Father, I give up my spirit. Cuando tú le entregas a alguien algo, le estás diciendo, tengo plena confianza en que tú sabes lo que lleva entre manos. When you give something up to someone, you are saying, I have full confidence of what you are doing with this. Tengo la plena certeza de que tus planes para mi vida son mejores que los que yo tengo. I have full certainty that your plans for my life are better than mine. Hoy decido no ser el capitán de mi barco. Today, I decide to not be the captain of my own ship. Hoy decido que tú seas el capitán de mi vida. Today, I desire for you to be the captain of my life. Amén. Amen. Y por último, quiero compartir la historia de Pedro, un relato de la vida de Pedro. Lastly, I want to share a story of the life of Peter. Se encuentra en Mateo 14, del 28 al 30. It is found in Matthew 14, verse 28 through 30. Este relato es extraordinario This story is extraordinary porque nuevamente evidencia la humanidad de Pedro, because, again, it shows the humanity of Peter, la personalidad impulsiva de Pedro. his impulsive personality. Y si uno es honesto consigo mismo, And if one is honest with oneself, todos llevamos un pequeño Pedrito dentro. we all have a little Peter inside. Y quien diga que no, digo que miente, como And I say, whoever says they don't, I say that they lie. todos llevamos un pequeño Pedrito dentro. We all carry a little Peter inside. Este relato es muy interesante This story is very interesting porque fue cuando Jesús se le aparece y ellos estaban en la barca. because it is when Jesus appears and they are in the boat. Y Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, di que vaya hacia ti. And Peter says to Jesus, if it is you, tell me to come to you. Y este fue el discípulo de la fe, pero también el discípulo de los errores. This was the disciple of faith, but also the disciple of mistakes. Tuvo fe en Cesarea de Filipos para decir, tú eres el Cristo, cuando ninguno lo decía. He had faith in Caesarea of Philippi when everyone else was saying that he wasn't the Christ. Pero también de esconderse cuando una mujer le dijo, tú eres seguidor de él por cómo habla y cómo viste. Dijo, yo no le conozco. But he also hid when a woman said, you are one of his followers, I can tell by how you're dressed and how you speak. And he said, I don't know him. Pero sin embargo, Pedro tuvo experiencias extraordinarias. Nevertheless, Peter had extraordinary experiences. En este relato donde él camina sobre las aguas, también sacamos algunas enseñanzas. In this story where he walks upon the waters, we can take out many teachings. Cuando Jesús le dijo, ven, él saltó de la barca y comenzó a caminar por el mar. When Jesus said, come, he jumped out of the boat and he began to walk. La primera enseñanza es que él comprobó que para no caer debía estar enfocado en Jesús. The first teaching is that he proved that in order to not fall, we must stay focused on Jesus. Aunque la Biblia no lo dice, yo estoy seguro que cuando Jesús le habló, Even though the Bible doesn't say it, I'm sure that when Jesus spoke to him, y Pedro dio el paso de fe, él estaba mirando a Jesús. and when Peter gave that first step of faith, he was looking at Jesus. Pero el relato dice que comenzó a haber viento y empezó a moverse el mar. But the story says that he began to see how the ocean was moving. Eso hizo que apartara la mirada de Jesús y mirara al agua. That made him take away his sight from Jesus and to look at the water. Se desenfocó en instantes, en segundos, In seconds, he lost his focus, como nos puede pasar a nosotros también. as it can happen to us as well. La única manera de llegar al propósito, The only way to reach the purpose, la única manera de salir victorioso en el día de la prueba, the only way to come out victorious on the day of the test
es mirando a Jesús y confiando en Jesús. is to have our eyes fixed on Jesus and to trust in him. La segunda enseñanza que sacó Pedro The second teaching that we can see from Peter es que antes de hacer algo, is that before doing something, debía tener la plena seguridad de que era la voluntad de Dios. you need to have the full security, that confidence that that is the will of God. Es lo que Dios quiere, no lo que yo deseo. It's what God wants, not what I desire. Es lo que Dios quiere, no lo que a mí me interesa. It's what God wants, not what interests me. A veces somos llevados por momentos emocionales. Sometimes we are led by emotional moments. Yo a eso le llamo arrebatos de fe. I call those sudden moments of faith. Pero no podemos decir que es Dios el que nos habla cuando es contrario a lo que dice su palabra. We can't say that it is God speaking to us when what we are hearing is opposite of what his word says. Yo siempre que entiendo que Dios me dice algo, trato de corroborarlo con las Sagradas Escrituras. Every time God speaks to me, I try to corroborate it with the sacred scriptures. El Espíritu de Cristo no puede ir en contra del Espíritu que inspiró la palabra de Dios. The Spirit of Christ cannot go against the Spirit that inspired the word of God. Hay gente que con frivolidad dice, he recibido una palabra, Dios me ha dicho, o el There are Espíritu people- me ha dicho. Who are frivolous and they say, oh, God has told me, the Spirit has told me. Y yo le pregunto, ¿qué espíritu? And I ask them, what spirit? ¿El humano? The human one? ¿El diabólico? The diabolical one? ¿O el Espíritu Santo de Dios? Or the Holy Spirit of God? No olvidemos nunca que el enemigo es el mayor y mejor imitador. Let us never forget that the enemy is the greatest imitator. Por eso la palabra de Dios permanece para siempre. That's why the word of God remains forever. Y la palabra profética más segura, dice Pedro, es la que ya está escrita. And the prophetic word that is the surest, Peter says, is the one that is written. Por eso no nos debemos de llevar por un momento emocional o almático. That's why we should not be led by emotional moments. Pedro, en tercer lugar, entendió que no todos en la barca comprenderían lo que él estaba haciendo. Peter also understood that not everyone in the boat would understand what he was doing. ¿Por qué llegó él a esa conclusión? How did he come to that conclusion? Porque caminar sobre las aguas apelaba a la fe. Because walking upon the waters appealed to faith. Y aunque todos tenemos fe como hijos de Dios, And even though we have faith as sons and daughters of God, la Biblia también habla de niveles de fe. the Bible also speaks of levels of faith. Hay gente que puede tener fe para una cosa, pero no para otra. There are people who can have faith for one thing, but not for the other. Pero también aprendió que caminar sobre las aguas nos saca de la zona de comodidad. But he also learned that walking upon the waters takes us out of our comfort zone. Hay gente que quiere subir a un nuevo nivel en muchos aspectos de su vida cristiana o personal o laboral o familiar. There are many people who want to go up to a higher level in their personal or Christian life, Pero no quiere salir de su zona de confort. but they don't want to come out of their comfort zone. Eso indica que no está dispuesto a pagar el precio. That indicates that they are not willing to pay the price. Pedro también aprendió algo muy importante, Peter also learned something very important, que arriesgarse a caminar sobre las aguas that risking himself to walk upon the waters lo exponía a ser juzgado por otras personas. exposed him to judgment from others. Cuando tú das un paso de fe que otros no entienden, te expones. When you give a step of faith that others do not understand, you expose yourself. Porque la gente juzga en base a su nivel de revelación que tiene, de quién es Dios. Because people judge based on their level of revelation of who God is. Pedro también aprendió que caminar sobre las aguas a veces es solitario. Peter also learned that walking upon the water is also lonely. A veces hacer la voluntad de Dios nos implica ser incomprendidos. Sometimes doing the will of God implies not being understood.
sino que se le pregunten al profeta Elías, but they asked the prophet Elijah. que Acab, el rey, creía que él era un garbanzo en el zapato. That the king Ahab thought that he was a bean in the shoe. Por eso tenemos que tener la plena certeza, That's why we have to have the full certainty. como decía el mismo profeta Elías, As prophet Elijah said, vive Jehová en cuya presencia estoy, the Lord lives in whose presence I am in. que lo que vamos a hacer, decir o llevar adelante está direccionado por Dios. That whatever we do and whatever we say is in the direction of God. En ese momento Pedro aprendió también otra cosa, In that moment, Peter also understood something, que las oportunidades que no se aprovechan se van, ya no vuelven. that the opportunities that are not taken, they leave, they don't come back. Jesús le dijo, ven, Jesus said, come. y el tiempo y el mar se puso en su contra. And the time and the ocean went against him. La tormenta tipifica un problema, una circunstancia, una enfermedad, una situación. The storm represents a situation, a sickness, a circumstance. Y a veces nosotros para hacer algo esperamos el tiempo y el momento óptimo. And sometimes we, in order to do something, wait for the optimal time. Y Dios dice, ahora. And God says, now. Y si no lo hacemos ahora, And if we don't do it now, se pasa el de repente de Dios. the sudden of God passes. Porque no tuvimos una fe inquebrantable y le abrimos la puerta al temor. Because we didn't have an unbreakable faith and we opened the door to fear. Y aquí tenemos otra gran enseñanza en Pedro. And we have here another great teaching in Peter. Pedro aprendió a arriesgarse sin temor a equivocarse. Peter learned to risk himself without the fear of mistakes. Equivocarse es de humano. To make a mistake is human. Rectificar es de sabios. To correct is of the wise. Y perdonar dicen algunos que es divino. And some say that to forgive is divine. Yo estoy seguro que Pedro, no obstante, aunque se hundió, I am sure that Peter, notwithstanding, even though he sank, salió del agua con la cabeza bien alta. he came out of the water with his head held high. Yo estoy seguro que los discípulos le dirían, Pedro, I'm sure that the disciples said, Peter. seguro que había algún argentino allí, pero Pedro. I'm sure that there was an Argentine there saying, Peter, but Peter. Y Pedro le diría, volvería a hacerlo otra vez igual. And Peter would do it again the same way. Aunque sea ahora el final, volvería a caminar sobre las aguas. Even though it was the final time, he would walk upon the water again. Y antes de ir acabando, And before finishing, leí hace no mucho una frase que decía algo así. I read some time ago a phrase that said something like this. No conozco el autor, es un autor desconocido. I do not know the author. It is a no. Pero dice, todos los grandes hombres y mujeres de Dios que admiras It says that all of the great men and women of God that you admire pasan por periodos de hundimiento y claman, Señor, sálvame. they go through periods where they sink and they cry out, Lord, save me. La Biblia está llena de hombres que se hundieron pero fueron salvados. The Bible is full of men who sank but who were saved. Hombres que se equivocaron pero Dios los alineó nuevamente. Men who made mistakes but whom God corrected and realigned again. Abraham mintió por temor y dijo que su esposa era su hermana. Abraham lied out of fear and said his wife was his sister. Yo estoy seguro que si Sara hubiera sido latina, lo hubiera matado. I'm sure that if Sarah was Latin, she would have killed him. David metió la pata, cometió un error y trajo muerte. David made a mistake and he brought death. Jonás se fue para el lugar contrario donde Dios le llamó. Jonah went to the opposite place where God had called him to go. El hombre más manso de la tierra mató a un egipcio. The meekest man on earth killed an Egyptian. Pablo fue un gran perseguidor y después fue perseguido.
Paul was a great persecutor, and then he was persecuted. Y el currículum de algunos apóstoles era terrorífico. And the curriculum of some apostles was terrible. Pero lo maravilloso de Dios es que es un Dios de nuevas oportunidades. But the wonderful thing of God is he is a God of opportunities. Yo diría que la prueba es el departamento de calidad de Dios. I would say that the test is the quality department of God. Un artículo, una máquina, un producto necesita ser probado antes de salir al mercado. An article, an item needs to be tested before it goes out into the market. Los tres personajes de hoy fueron probados. The three people of today were tested. Caminaron por las aguas They walked through the waters y salieron victoriosos. and they came out victorious. Nosotros vamos a ser también probados. We will also be tested. Nosotros hemos descubierto que cada palabra que nosotros predicamos, cada palabra que soltamos, el enemigo dice, ahora va a venir el momento de la prueba para ver si lo que tú dices lo vives. We've learned that every word that has come out of our mouth, every prophecy, the enemy takes it and says, now let's see if it's true. Imitemos la vida de ellos. Let us imitate their life. Ellos tuvieron un común denominador. They had a common denominator. Nunca dudaron del propósito de Dios para sus vidas. They never doubted the purpose of God for their lives. Lo que llevaron a cabo no fue en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. What they undertook was not in their strength, but in the strength of God. Aunque para otros fracasaron, para Dios experimentaron una victoria aplastante. For others, it may have seemed as if they failed, but for God, they had a whole victory. Por lo tanto, imitemos sus pisadas. Therefore, we should imitate their footsteps. No nos separemos nunca de Dios. Let us never separate from God. Oremos y creamos y nuestro milagro llegará. We will pray and we will believe and our miracle will arrive. Lo dice Juan 15, separados de Él no somos nada. John 15 says it, separated from him, we are nothing. No dudemos nunca de su poder. Let us never doubt of his power. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesus is the same today, yesterday, and forever. No permitamos que cualquier pecado arruine nuestro ministerio o llamado. Let us not allow any sin to ruin the ministry that we've been called to. Primera de Juan 3 dice, 1 John 3 says, guardemos sus mandamientos let us keep his commandments y hagamos las cosas que son agradables delante de Él. and do the things that are pleasing in his sight. Y por último, And lastly, no te enfoques en el problema que estés viviendo. do not focus on the problem that you are living in. Pon tu mirada en tu Salvador, Fix your sight on your Savior, tu sanador, your healer, tu proveedor, your provider, en Dios. in God. Háblale al problema lo grande que es tu Dios Speak to the problem about how great your God is, y el problema saldrá corriendo and the problem will go out running porque nadie le gana al Todopoderoso. because no one defeats the Almighty. Que Dios nos bendiga y nos guarde May God bless us and keep us. y recuerda, And remember, en el día de la prueba, on the day of the test, confía. trust. Ten una fe inquebrantable. Have an unbreakable faith. Te bendigo en el nombre de Jesús. I bless you in the name of Jesus. Amén y amén. Amen.